मौसांकर 100 थर हो गला गाड़ी एठी नबार 100 थर देखेला आगे कुछ दिन हां तब कर दिया गला गाइस देखैटी माउसी देखो गाइस माउसी पूरा खुशी हसी मु भी गाइस पूरा खुशी माउसी 16 मास धरछ ना 60 70 चल गाइस सका सब बाहर पड़ गाइस माछ नहीं बाहर के जीबी चल गाइस जीबा এটা কত 300 টাকা वाला 310 20 बालेश्वर मार्केट एटा हला बड़ो मार्केट बालेश्वर आउ मार्केट नहीं तो गाइस गाड़ी नहीं की बाहर गली सॉरी मैंने गाड़ी रे गाइस बैग टैग रखी देबी बहुत पेस अच्छी ना सेटिंग गाइस बैग टैग रखी देबी एठी चेतक भी अच्छी गाइस चेतक आउ एठी ओला चेतक गाइस टिके ना दुईटा समान चेतकटा टिके पछ टिके कम बाहर करा ओला टिके बेसी बाहर करा आउ ओला टिके सीटटा टिके बेसी उसारिया चेतक रो नॉर्मल गाय देख सकाल से गाय गुड़ा चोरी चली गले मु गाय जाऊे सेठी तुलसी मंच पानी देवी गाय से जाइली नना पाखक से गाइस कथबार्ता हेली नना ना जाइए डॉक्टर पाखक सी आसना लिस्टा देवे होली पूजा लिस्टा सेटा काम चलो तो गाइस ये ना है लिंगा भाई थिंगा गाइस तू ट्यूशन चली आसी देखो गाइस पाठ पाठ सब लोड करके नहीं कि आसी एबे घरे अनलोड करिवो हां घरे अनलोड करिवो पाठ घरे अनलोड ना कथा बात कहना माने सब ऊपर चुली रो पूरा सुकारे पूरी देकी पूरा खत्ता भलिया पूरी की गाइस पूरा धुआं बाहर कर दे गाइस लंका भी देखो गाइस पूरा आहा धुआं बाहर जी गाइस मो पछ दे गाइस एगुडा खाई गाइस मां जी पूरा टाणी देबे मां जी गाइस पूरा टाणी देबे ना ना होय नी तो पूरा हां हां गाइस मां पूरा उखली तो पूरी लिया बा गाइस मां लिया होठी आज मां पूरा हां हां खाइबा पई आ भर दे ले पूरा आज टाणी देबे गाइस ये लंका देखो गाइस बापर गाइस धुआं बाजे ना खाइबा नहीं पूरा सुक्का गाइस पूरा ना दाते चट्टी होबे कर देले चट्टी भाई मोटी सुक्का मोटी एबे गाइस पखाल जीवो सेस्ता टाइम नहीं मत से जुनूनटा दरकार से जोशटा दरकार पखाल खाइबा से जोशटा सुक्का साथी गाइस जा को गाइस एबे गाइस पूरा एई पखालटा पूरा जीवो एई सुक्का सका से ए सुक्का ही पखालटा को मो पेट फिटे को लास्टिंग करिवि गाइस तो हेलो गाइस तो गाइस घरे केही नांती माँ बापा जाइछन्ती मामू घर को मु गाइस एटी घरे बुढ़ी माँ जाइछन्ती छेड़ी नहीं कि बुढ़ा पा जाइछन्ती कोठी गुटे काम को गाइस कोन कर किछि जणा पड़े गाइस टिके सुई कि रेस्ट नै आउ कोन करि परिबे आउ किछि नै तो गाइस जे नुआ देखुछ गाइस जल्दी जल्दी कर दिया फॉलो कर दिया यदि भल लगुची न नहीं छाड़ वीडियो देखो एंजॉयमेंट करो कि नहीं गाइस जागर तो चली गला एबे आछी होली प्लस हम गां पूजा भी आछी होली रे गाइस हमर पूरा अलगा प्रकार हेबो माहौल पूरा जमी जीवो गाइस गाइस गुटे कथा पूजा बाजा जदि ये न करियो ताने गाइस कोन होबो बुझछ ना माने हम यूथ छमन को कहूची पूजा बजा जदि गाइस माहौलटा हबो किछि नै गुटे नेस कंट्रोल सेमति नै भांग हबो भांग खाई सब गड़ीबे गाइस गोटे कथा जे चाइटा थिला सस्पेंड तो हो गला छाड़ ए नुआ इटा हिची गाइस वीडियो एटा कंटेंट अपलोडिंग हबो देखो भल लगे जदि एंटरटेनमेंट जदि लागुची देखो सब मोटा सब प्राय तो लोक वीडियो बनउछन्ती प्राय सब देखो जोटा इंटरेस्ट तुमको लागुची भल लागुची मे भी भल लागथिबो तो गाइस वीडियो सुई कि जदि इंस्टाग्राम देखिबी केन वीडियो प्रोसेसिंग गुला टी देखिबी केमति कोन होउची माने अलगा थीम डे बनिया पई ट्राई करिबे सही हो प्रयास जारी रहेगा।
ଗାଇସ୍ ଏବେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି। ଗାଇସ୍ ଓଲା ଗାଡ଼ି କେବେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫଲ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ବାପା ମା ଯାଇଥିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛ ତମ ଗୁଡ଼ ଧରୁଛି ଗାଇସ୍। ଓଲା କମ୍ପାନୀ ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ ତାକୁ, ଆଉ ରଖନି ତାକୁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଟା ଚୋରଟା ଗାଇସ୍। ତାକୁ ପୁରା ଡେଟ୍ କରିଦିଅ। तड़प दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हम लुट गए। ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଲା ପାଖରେ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ନା ଚାଲୁନି। ଗାଇସ୍ ପୁରା ଟେକ୍ କର ଓଲା କମ୍ପାନୀ, ପୁରା ସେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପୁରା ବେନ୍। ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗାଇସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ସୁଟ୍ କରେ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଚାଲ ଯିବା। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଚାଲ ଯିବା। ଗାଈ ଦେଖ ଏବେ ନର୍ମାଲ ଅଛି ନା, से दाबी के मार, से दाबी के भाई अभी नॉर्मल है ना। एक्सीटर मुड़ 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 से छाड़ी मुड़ बास चुई। गाइस केबे भी ओला नबनी, ओला ता डैश गाइस ओला टोटली केबे भी नबनी गाइस। एबे होची एटा नेकी ईयर पके दी आसीबी गाइस। टोटली चलीबनी ओला गाइस, टोटली चलीबनी टोटली गाइस। ओला चलीबो, ओला को गाइस गुइठा मारी पके दवा भाई पड़िबो। ओला गाइस आउ चलीबो नाही। तो गाइस देखो ओला आनिबो, टेम्पो रे भड़ा करी नेकी जीवो। ता ओला गुष्टी षष्ठी गाइस मु जाय थोड़े सेठी। गाइस एबे ओला नहीं चली गई केबे भी गाइस। लाइफ रे ओला गाड़ी गाइस पूरा बैन कर दियो। ओला गाइस टोटली दरकार ही नहीं। ओला कंपनी गाइस पूरा पाकिस्तान को उठारी पके दियो, दरकार नहीं गाइस से ओला। तू तो जा गाइस अरेंजमेंट होची सेटा मु ही जाने। गाइस गाड़ी नहीं केबे चली आसीली ओला को। एते कत जो फालतू गाड़ी गाइस कोन देखा जो गाइस कोन गाइस खाली मोठा मडे ही रखी जदी एते नुधा गुडा गाइस। खाली मोठा मार गाइस एते भी गाइस ओनी गाड़ी अछि ना गाइस। मौसंकर 100 थर हे गेला गाड़ी एठी नबार 100 थर देखे लागे किछ दिन। हां ताको कर दे गला। मोर भी तो 9 चार्जिंग देखै दिला, फिर चार्जर बदलली ना बोडा बोडा मन किछ मु कहछि ओला को पूरा इस्तीफा दे दियो इंडिया रु हबा ना। तो गाइस अंकल भी चाहउचंती आज्ञा टाटा बिना भला कंपनी तो। हां पुरी की होई। हां तो ताको मारे काइनेटिक साथ होबोनी। हां गाइस ये जीव ओला जीव आ बेसी ने आ वर्ष दिवस पर ओला भी गाइस एटी पूरा हटी जीव। गाइस एबे गाड़ी सर्विसिंग चलछि सबले कोन कर के तो गाइस गाड़ी एबे सारे देले गाइस। गाड़ी रो सेंसर पड़ै दिला, सेंसर सॉरी पड़ी नथिला, सेंसर कराबै दिला, नुवा सेंसर लगे दिछंती। एबे गाइस चलछि देखा जो आगु केते बाट जाउछि। गाइस एबे मो संग दुकान रो एटी 18 होजी खाइना 12 होजी। गाइस देखो पानी पीती देख केते सुंदर। तो केते गाइस सुसो माडीची गाइस। गाइस एबे दीदी लोग एठी आस्ती एठी गाइस मिला पके दी पड़े घर को। निंगा भाई चिंगा गाइस दादा को सेठी पछर आछन मु गाइस खाइ दिया के पेट को जा तापर जा हो। गाइस देखो एठी शोल माछ अछि गाइस, केते बड़ो शोल माछ देखो। ई बाप भारी ए मारी देबो गाइस। यही देखो गाइस एटा 150 1 किले 700 800 खंड हो। किले बेसी हो। हां किले 700 800 और ये भो जो गाइस मुटी देखौची बाप भारी गाइस। हम उठी जाकर तो गाइस मारी देबो पूरा। यही देखो गाइस भाई गाधवानी गाधली लडी ना गाधिवानी अतनी ना नंदा देख टेको टी देखे हाथ लाल है साबुन लिस আমার মু দেখিবানি ना আমার কি লেখা না হবে কি এই দেখো গাইস শোনা এই দেখো গাইস अरे मोबाइल इसको नहीं देखो गाइस
तो गाइस देखो माउसी देखो गाइस गाइस देखो फटक तोड़ते आज पूरा दस फटक तोड़े दी गाइस देखो माउसी देखो गाइस माउसी पूरा खुशी हसी ମୁଁ ବି ଗାଇସ୍ ପୁରା ଖୁସି ମାଉସୀ ଶେଉଳ ମାଛ ଧରିଛ ନା ହଁ ଧରିଛ ନା ଖାଇଛ ନା ଖାଇଛ ନା ଖାଇଛ ନା हाँ गोटे जे कांटा जे पीट के चली गला से डका पला ତ ଗାଇସ୍ ମାଛ ଧରିଥିଲେ ଆମେ ଶେଉଳ ମାଛ କଣ୍ଟା ଗାଇସ୍ ମାଉସୀ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପେଟରେ ପଶିଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ ମନେ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି कहीं जाओ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ହଁ हाँ भल 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 पूरा फास्ट क्लास ए क्लास गाइस ଏବେ ଆଈଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଇସ୍ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ କିଏ ଅଛ କି ବର ପାତ୍ର ଯିଏ ମୋ ଆଈ ସାଥିରେ ରହିପାରିବ अच्छा ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଘରକୁ ପଳଉଛି ଦେଖ ବିଚର ଭିଉଟା ନିଅ ଅଲା ଚାଲୁଛି ବାଲିରେ ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଚାଲୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଓ କୁହନି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇନେବି একদম ଦେଖ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ଏବେ ଗାଇସ୍ ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଇଏ ତରକାରୀ ମାଟା କି ମାଛ ମା ହଁ ମାଟା କି ମାଛ ଗো ମା ମାଗୁର ମାଛ ଗାଇସ୍ ତରକାରୀ ଖଟା ହେଉଛି ମାଗୁର ମାଛ ଖଟା ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ନାହିଁ ଧୂଆଁ ବେଶୀ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି କୁହ ନା ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ଆଗେ ଆଗେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ପୁରା ପଶିଯିବି ଏମିତି ବାସ୍ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲି ପୁରା ଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଛୋଟବେଳେ ସେ ଯେ ମଜା ଗାଇସ୍ ମା ମୋତେ କହିବେ ଚୁର ଆସୁଛି ଶୋଇଯା ଭୂତ ଆସୁଛି ଶୋଇଯା ବଦମାସ କରନି ମୋତେ ଚୁର ଫୁର କହିଲେ ଡର ମାଡ଼େ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ପଶିଯିବି ଏଠି ପୁରା ବାସ୍ ମା ପଣତ କାଣ୍ଡେ ପୁରା ଗାଇସ୍ ଶୋଇବି ପୁରା ନିଦ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ସେ ଏସି ଶୁଣିବି ଗାଇସ୍ ସେ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁନି ପିଲାଦିନେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କେତେ ବଦମାସ କରେ ଆମର ସେଠି ଗାଇସ୍ ସେ ଖେଳ ଯିବ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖେଳିବେ ବୁଲିବା ପୁରା ଗାଇସ୍ ପୁରା ସେ ଯେ ଦିନ ଗାଇସ୍ ପଳଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ସତତା ମୋବାଇଲ ଦେଖତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ନହେଲେ ଗାଇସ୍ ଛୋଟବେଳେ ଗାଇସ୍ କେତେ ସେ ଖେଳ ସେ ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଖେଳ ପୁଚି ଖେଳ ଗାଇସ୍ କୁହନି ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯେଦିନ ମୋର 10 କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ସରିଲା ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲିନି ପାର୍ ଡେ ତ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ପାର୍ ଡେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଯିବ 10-15 ବର୍ଷ ଛୁଟି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବିନି ଗାଈ ସତ କଥା କାନ୍ଦିଲି ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କାନ୍ଦିଲି ଫେରୱାଲରେ ଗାଇସ୍ କାନ୍ଦିନି ଆମେ ସେଠି ଇଏ ସ୍କୁଲରେ କାନ୍ଦିନି ଆସିଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲି ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗ କଥା ସବୁ ଯେ ଆଉ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ କହିପାରିବିନି କାଲି ଯେ ତାକୁ ଭାଇ କାଲି ମୋର ସେ ଇଏଟା ଆଣିବୁ ତ ସେ ବହିଟା ଆଣିବୁ ତ ତୁ ସେ ବହିଟା ଆଣିବୁ ତ ତୁ ସେ ଜାମିଟ୍ରି ବକ୍ସ ତ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେବୁ ତ ଆଉ ସେଇଟା ଗାଇସ୍ କହିପାରିବିନି ଦେଇ କାନ୍ଦିଲି ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦିଲି ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି ତାପରେ ଏବେ ଟେନସନ୍ ପଇସା ମନି दीदी को फोन लगा ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଦିଦିକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ ତ ସେଠି ତାର ଅଛି ଖାଉଛି ଘୁରୁଛି ତାର କ'ଣ ଗାଇସ୍ ଟେକ୍ କର ନା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ନା ଗାଇସ୍ ତାର ଯଦି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ଏଇ କେତେ ଜଣ ବାହାଘର ବି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ଦେଖା ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଦୂରରେ ହସି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ସେ ଯେ ପିଟା ପିଟି ସ୍କୁଲରେ ମନେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ମିଟଅପ୍ କରିବା ଗାଇସ୍ ଯଦି ମୁଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରିବି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପାର୍ଟି ଫାଟି ଦେବି ପୁରା ପାର୍ଟି ଫାଟି ଦେବି ସିଏ ତା ଇଏ ଆସୁ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆସିବ ସିଏ ବି ଆସିବ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ଅଛି ଗାଇସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେବ ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବି ପୁରା ଭଲସେ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଜମିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ବି ଗାଇସ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍